जी आम सरला ग्रामर समस्त ग्रामवासी श्रद्धार भक्तिर सह आज राधाकृष्ण मंदिर रत्नगर्भ कार्यक्रम आरंभ हो गतकाली अधिवास जाइथिला एवं आज आमर सूर्य पूजा गो पूजा इत्यादि गुरु पूजा एवं देवता आवाहित देवता मानकर पूजा पूजा कार्यक्रम आरंभ होगा जाउची तेणु समस्त ग्रामर जहाँ ग्रामवासी उद्यम ए पिला मानकर बहुत उद्यम अक्लांत परिश्रम हेतु आज ग्राम राधाकृष्ण जुड़ मूर्ति मंदिर निर्माण होती आज ये मंदिर रत्नबुद्ध उत्सव ग्रामवासी माने बहुत खुशी। मो श्री देवेंद्र कुमार जेना सरला पंचायत डर आज आम सरला ग्रामर राधाकृष्ण मंदिर रत्नबुद्ध कार्यक्रम महा आडंबर पालन करा जाउछि एवं यही कार्यक्रम आम सरला ग्रामर समस्त भाई भौणी माँ माउसी एवं समस्त गुरुजन माने एकत्रित होई यही रत्नबुद्ध कार्यक्रम को संपूर्ण करने लगी पड़छन्ति एवं यही कार्यक्रम पाखापाखि 500 लोकों को निमंत्रण कराइछि एवं समस्त श्रद्धालु महाप्रसाद सेवन करके मन आनंद किणी जीवाई समस्त को अनुरोध कराइछि एवं सर्वशेष संध्या समय आमर प्रवचक श्रीजुक्त देवेंद्रनाथ पंडा प्रवचन कार्यक्रम रही यही कार्यक्रम को समस्ते सुचारू रूपे तुलवाई समस्त को अनुरोध करुच्छी। गोटे एक एमती घटना देखा सरला ग्राम मंदिर मालिनी कारण प्रति मसरे किसी ना किसी मंदिर गोटे बहुत भल कार्यक्रम समस्त यही कार्यक्रम द्वारा समस्त मानसिकता परिवर्तन हो समस्त गुरुजन मान केमी भक्ति देवे एवं समस्ते आम भाईचारा समस्ते चलवा एवं समस्ते एकत्रित होगी गाँव जेकोसी संगठन को आगे नवा यह मोर अनुरोध। अच्छा आप जो मंदिर यह एक अभिनय जहाँ कहले चलो कहीं समस्त अवदान न रही कौन मंदिर पूर्णांग हो पार ना 5 टंका 10 टंका 5000 10,000 समस्त सहयोग रही आम ग्रामर समस्त एकत्रित होकर भाईचारा नहीं मंदिर को संपूर्ण करने आगे आसर सरकार तरफ जदि कौन अनुदान ये मिल पारंता आमर कार्यक्रम रही आमर शासक दल नेता मान आज डक एमएल महोदय को डक से आसिले जदि किसी मंदिर पूर्णांग करने किसी अनुदान दे पारे सरकार तरफ आम धन्यवाद जन। कुमार साहानी ये ग्रामवासी तरफ आज बहुत खुशी एवं ग्रामवासी माने बहुत खुशी आम सरला गाँ एक मंदिर बही नगरी में परिणत होती ए ग्राम पूर्व शिव मंदिर लक्ष्मीनारायण मंदिर और हनुमान मंदिर थिला जहाँ हो ग्रामवासी उद्यम ए पिला मानकर बहुत उद्यम अक्लांत परिश्रम हेतु आज ग्राम राधाकृष्ण जुड़ मूर्ति मंदिर निर्माण होती आज ये मंदिर रत्नबुद्ध उत्सव ग्रामवासी माने बहुत खुशी एवं आम ग्रामटी आज हथस्फूल हो जाइए पूरा मंदिरमय हो जाइए भगवान प्रार्थना ए राधाकृष्ण ए ग्रामवासी को सर्वकुशल रखतु एतिकी राधाकृष्ण मंदिर कहीं ग्रामवासी मन बड़े पिला माने आमर ग्राम शिव मंदिर पुरातन शिव मंदिर हनुमान मंदिर और लक्ष्मीनारायण मंदिर होती राधाकृष्ण मंदिर नाला तेणु पाने उद्यम कले जे आम राधाकृष्ण मंदिर ये निर्माण करूँ से पिलामानकर उद्यम समस्त ग्रामवासी उद्यम पाई आज ये मंदिर हो जाए आज मंदिर रत्नोत्सव और समस्त खुशी अच्छा। जी आम सरला ग्रामर समस्त ग्रामवासी श्रद्धार भक्तिर सह आज राधाकृष्ण मंदिर रत्नगर्भ कार्यक्रम आरंभ हो गतकाली अधिवास जाइथिला एवं आज आमर सूर्य पूजा गो पूजा इत्यादि गुरु पूजा एवं देवता आवाहित देवता मानकर पूजा पूजा कार्यक्रम आरंभ होगा जाउची तेणु समस्त ग्रामर श्रद्धालु भक्त मानकर आगमन ये कार्यटी आज सफल करने समस्त ग्रामवासी तरफ चेष्टा कराई महासमारोह बर्तमान कलश यात्रा कार्यक्रम सरी बर्तमान आमर सूर्य पूजा गुरु पूजा कार्यक्रम आरंभ हो एवं संध्या पूर्वर आमर पूर्णाहुति कार्यक्रम आज समापन करने आम चेष्टा करूँ। रत्नबुद्धर मुख्य उद्देश्य होची वर्तमान मंदिर टी
ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୁଏ ତା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତାର ରତ୍ନ ଗର୍ଭ ଥାଏ ସେ ଗର୍ଭଟିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି ରତ୍ନ ଅର୍ଥ ଧାନ ବି ସୁନା ରୂପା ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ମାଣିକ ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରତ୍ନ ଅଛି ତା ଭିତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରାହେଇକି ମନ୍ଦିର ଚୂଳରେ ରଖାଯାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ରତ୍ନଗର୍ଭ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସେ ରତ୍ନଗର୍ଭଟିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବବତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରତ୍ନଗର୍ଭ ପୂରଣ। ମଧୁସ୍ମିତା ବେହେରା ଗ୍ରାମ ସରଳା ଡର ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଜି ଆମ ଗ୍ରାମରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ମୁଖଶାଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ଅବସରରେ ଆମ ଗାଁର ସବୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହମତି କ୍ରମେ ଏଟା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମାପିତ ହେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଓ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମନରେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କ୍ରମେ ଏ କାମ ଭଲରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ମନ ବଳେଇଲେ? ଆମ ଗ୍ରାମରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ନଥିଲେ। ଏ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଭକ୍ତି ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ମାର୍ଗ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରଳା ଗ୍ରାମ ସ୍ଥିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରତ୍ନମୁଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଅଛି। ଏଠାରେ ଆମେ 3 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛୁ। ଅଭୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡା। ଆମେ 3 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରତ୍ନମୁଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସରିସାରିଛି। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆବାହନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜାର କିଛି ସମୟ ବାକି ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କୁଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳ ସଜାସଜି କରି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜାକୁ ଆଗଉଛୁ। ଯାହା ହଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ରତ୍ନମୁଦ କାର୍ଯ୍ୟ, ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି 2 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜି ଦିନଟି ଯିଏକି ରତ୍ନମୁଦ ହେବ, କାଲି ଆମେ ଅଧିବାସ କରିଛୁ। ଅଧିବାସରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଷାଢ଼ାଗସର ପୂଜା, ଷାଢ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ ପୂଜା ହେଲା ପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାହୁଏ ଏବଂ ରତ୍ନମୁଦ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ। ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ପୂଜା ହେଲା ପରେ ରତ୍ନମୁଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଏବଂ କାଲି ସେ କାମ ସରିଛି। ଆଜି କେବଳ ରତ୍ନମୁଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜି ରତ୍ନମୁଦକୁ ନେଇ ଏହା କହିବି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଆଜି ମନ୍ଦିରଟି ଯେ ରତ୍ନମୁଦ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତେଣୁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ରତ୍ନମୁଦ କାମ ସାରି ମନ୍ଦିରର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତିଆରି କରିବାକୁ ମିନିମମ୍ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଏହା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର କରିବା କେମିତି ସମ୍ଭବ ଥିଲା? ସରଳା ଗ୍ରାମବାସୀ ସମ୍ଭବ ଏତିକି ଥିଲା ଯେ ସରଳା ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଗାଁରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର, ଏମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ଏଭଳିକି ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଯେ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ସଦିଚ୍ଛା ଅଛି। ସବୁ ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ସମସ୍ତେ ଯାହାକୁ ଯାହା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ରତ୍ନମୁଦ ଉତ୍ସବରେ ବହୁତ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ, ଭାବ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଏତିକି କହିବି ଯେ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଭଳି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଯେ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଏହି ରତ୍ନମୁଦ ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ଏହା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ।